Yes sir, tini obo dos da develop with BSc chairman nung nok taki tini puila songmi hiya Jeff namon siyo nung bis kango bo dos da develop with BSc chairman ni samu brekin jara samu kaham tangmene hiya saki. Khapsong puila media no tini yo ego BJP IPP jut sarkar kom somni jorao ko यहाँ ढोल बैठे दायित्व ये BSc चेयरमैन अनु सुहा के लाइट मोची नि BSc चेयरमैन ताऊ केनो अहम लामा ताऊ ही आवासा थियो सरकारनी गाइडलाइन मोटिरो जेता गाइडलाइन अनुसार अब जे तमदि ताऊ केनो ढोल पदा हान पांडाव आमनाय स्थान गौसभानि जनगण जे ब्लक नि आन्दारम सी तोलिमानो समस्त जनगण बैठे मिलेनो गाइडलाइन अनुसार जे तमनो बीडी साहेब भाई आलोचना थे गाहाम लामा तामानो आइन खापाव Tiniyo IPFT party ni ongye BSc chairman songmi hiye nunok knamo ke bis kambo step haba breke nung tangnai lanai apun bai chungsa interview hai Khapsong BJP IPP jut sarkar kom samoy kono ya farki draw to nai namon kuye angno BSc chairman dista gausabani ya farki draw nor BSc chairman ta angno aini mo udaram dia di Anand Bazar ma komi discount जनगण नि लामानो तुये जेतामा ब्लॉक नि जे गाइडलाइन आबुनि मुताबिक वो आं जनगण साथेयो समुतानाय हिनो आं खापांखौ जों दल बायखनो तामारमा जे तानाय हे दल बंदाबो आं याचा ke nung BSc chairman ta nung no ha nung no so nung sam ka ham tangnai he nung sa ke nung ni ning khawle break ma to khushi ke de ma to break ma to sa अच्छा आबुनि कवे तो खाकजों खुशी दा खुशिया वो तो जनगण ऊपर निर्भर आं खुशी हिमबाय आं खुशी उमया जनगण जेहेतु कम समय माने कम समय हो नु न क्या दायित्व आरे जेरि अम जनगण साका सां खुशी तो आं पर्सनल बाबु तो आं खुशी ongke sab nung join lempu ri hala तिनी नजुनि देहा दिस्तारि तिनी सानसिनो लोगो जिने दिनो वीडियो बाय मालाये तिनी
ब्रह्म सारा त्रिपुरानी यहाँ वर्किंग प्रेसिडेंट IPFT नि ब्रह्म ब्रेम कुमारिया आखे फिसारी मिनिस्टर मुंबई खेनो मालायरिया जुनी बिहाती Tini ada na wo dos da develop of man to yero thulai ni. যতনা হামবাই তিনি 20 সেপ্টেম্বর 2022 তিনিও কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন 10টা আর্মি ব্লক তিনি বিজেপি IPFT সরকারও 10টা আর্মি ব্লকনি ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটিনি চেয়ারম্যান তা রাজ্য সরকার নোটিফিকেশন খেহা রাজ্য সরকার নোটিফিকেশন খেমানি লগে লগে ন তিনি BSC চেয়ারম্যান তানো দিনে এত খাইয়ার জন্য ওনা এত উঠাইহা এবং তিনি দত্ত তিনি পার্টি IPFT তরফ থেকে তিনি জমে মালাই খাইও যে পার্টি IPFT নিয়ে তিনি বোনাচন সম্বর্ধনা রেহা তিনি ন তিনি পার্টি IPFT 10টা আর্মি ব্লক তিনি পার্টি IPFT BSC চেয়ারম্যান দङ আবার তিনি কোনো কারণও তিনি কাম করেছেন পার্টি IPFT BSC চেয়ারম্যান রাজ্যও 52খান ব্লক আর্মি ব্লক দङ এই 52খান আর্মি ব্লক মিथियो 26টা আর্মি ব্লক তিনি জোট সরকারি বিজেপি পার্টি BSC চেয়ারম্যান এবং 16টা আর্মি ব্লক পার্টি IPFT মিथियो BSC চেয়ারম্যান আরও যাদাবো তিনি কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনে 10টা আর্মি ব্লক তিনি পার্টি IPFT BSC চেয়ারম্যান দङ এবং তিনি ন'खङाव गायाबाय थिगाबाय এবং गाहाम खियो सामुदामायावनि आं आइनि जे बह दङ आरो बहनो आंया कारेमा दंसिनाय गैया ससियेल मिडियाआव दङ जतनथियो कुछ साखनाय सामरिया बुङोखे जोंनि पार्टी IPFT थियो दालबाबियो ट्रेक तानोजों ब्रह्मियो खियो तिनि চেয়ারম্যান নির্বাচন প্রপোজাল মারিহা রিপাইমনি করিयो राज्य जुट सरकारनि सरकार आपना एक्सेप्ट खाइए টোটাল চেয়ারম্যান সমানের কোনো নোটিফিকেশন দেহা এবং নোটিফিকেশন নাইমনি লগে লগে ন তিনিজন যে তিনি BSC চেয়ারম্যান তানো তিনি 10টা আর্মি ব্লকনি BSC নি আটো খাইও বোনা আটো যেতে পায় না তিনি পার্টি নিয়ে কোনো সম্বোধনা রেখাইও এবং নাইসনি মিथियो राज्य जुट सरकार বিজেপি IPFT সরকার নিয়ে দুইটা রাজনৈতিক দল তিনি যারা সোশ্যাল ওয়ার্কার বা নেতৃত্ব দমেরাও তিনি BSC চেয়ারম্যান তানো যাহা আনুষ্ঠানিকভাবেও উচিতরাও সম্বোধনা রেখায় তিনি তাড়াহুড়া মিथियो बिसोरो पार्टी IPFT साइड আছে তিনি সম্বোধনা চালিয়ে आं राज्य सरकारनि देहा मन्त्री এবং पार्टी IPFT वर्किंग प्रेसिडेंट आंखौ जरा कम मिथियो তিনি बाय खारजाना তিনি आगुला थांमा दङ बा प्रग्राम दङ आं थांनाय आरो पकेहा 1-2 घन्टा न'आव जरा दिए बिंगो प्रग्राम आया था दुईटा राजनैतिक दल आगामी दिन 2023 उचित रेवहा এই जुट सरकार प्रतिष्ठित हुए सरकार तेवहा फैखे माने लक्ष्य राज्य 52টা आर्मी ब्लक मिथियो बीजेपी बा IPFT आगामी के 5-6 मास याव जे सरकार क्षमताओ दङ काहाम किए कम्बिनेशन काहाम किए कोऑपरेशन कम्युनिकेशन कन्वेंशन जनगण सेवा खेमनो तेरे काहाम खेती नामना এবং দুইটা রাজনৈতিক দল কোনো পরিচয় ক্রিয়ে স্মুথলি সামনে দাঁড়িয়েছেন আগামী দিন সরকার তেমন অবশ্যই খাইনাই এবং ফাইনি থাকি ট্রেক বালাইকে তুলাইকে ক্রিয়া পাই কাহাম খেয়ে সামনে দামখানি বা অবশ্যই কাহাম সরকারি পদক্ষেপ এবং বকেল 24 সময় আগাউনাই এবং আগামী দিনও রাজ্য সরকার খাইনাই এবং কোনো গাঁও সানেকে এবং কোনো চিন্তা পতননিफ्राय जोंनि सानजाथ बेसनि जनगण नेता मिथिदों सामने दामखान दङ এবং বনি বাহিনী दङ समस्त राज्य যেখানে বিজেপি BSC চেয়ারম্যান দङ আর IPFT ভাইস চেয়ারম্যান দङ IPFT যেখানে BSC চেয়ারম্যান দङ আর হয়তো বিজেপি ভাইস চেয়ারম্যান দিমায় আজকের जों ताल मिलाय लायो इसका हाबा काहाम के थाने नि देहा मालिक माने चिंता भावना आरो बास्तबायन दङहा এবং बास्तबायन दङ तावले जों आशा थियो इसका मत्रे काहाम के आगाव थांबायना बे काहाम के जों बिलाय थामाने बालाय के तुलाय के निगरान सिङाव मिथिलाय मबाइल के सामने काहाम दागे आगामी दिनाव जों वाया सरकाराव फैनाय आबाद निश्चित वानाफोरखौ आसुनु जतन खालामनाय Kita ini sar bo 10টা develop ni BSC চেয়ারম্যান তানি মুলত না তাও শ্রী কাঞ্চনপুর 10টা আর্মি ব্লকনি BSC চেয়ারম্যান
ता खायनाय जोंनि पार्टी IPF डिविजन कमिटिनि वार्किं प्रेसिडेंट उदाराम दिया उपानि लगे लगे वो लालजुरी आरटी ब्लॉक गजदा कांचेपुर सब डिविजन कांचेपुर सब डिविजन अंडर वो लालजुरी आरटी ब्लॉक होते जेहेतु आरो बीजेपी चेयरमैन दङ आरो पार्टी IPF वाइस चेयरमैन आरो जों सरकार जनरिहा आरो वो वाइस चेयरमैन उनाय आरो केशरनजी दिया बिनि गावसभा के कांचन सोरानि इनके बंगनाखौ बिनियो जोंनि थाङै सम्बर्धना होनाय आं जरा माइयाबा आं हाना माइसिले आरो जोंनि पार्टीनि जे थायो बेनि देहा आरो बिदि बायदि मालायनि परिचय लायो देहा पार्टीनिफ्राय देहा सम्बर्धना प्रभाब दङ